Y a todos los varones que le dieron el aplauso, los necesito ver después del servicio. Todos los varones, quédense aquí. Los varones, padres y los jóvenes también. All the youth and all the men were great servants, so therefore we are to be seen after the service. So don't leave. No se me vaya, please. Amén. Bueno, no creí que iba a poder predicar hoy. I didn't think I was going to be able to preach today. Estaba un poco afónico de la garganta y le pedí a José. A little bit sick from the throat, and asked Jose. Pero José está peor. Jose's worse. Entonces, pero yo le dije esta mañana que no se preocupara, que antes que él me dijera que estaba enfermo, le dije, no, está bien, estoy mejor ya. Before he told him that he was sick, he said that it was okay, but I told him not to worry about it because I felt better. Vamos a abrir la palabra del Señor, la Biblia, en el libro de 2 Corintios 5. We're going to open the Word of the Lord in the book of 2 Corinthians chapter 5. Vamos a leer del versículo 17 al 20. And we're going to read from verse 17 through 20. Entonces le digo saludo a las visitas. Hello to all the visitors. No sé si le dieron el saludo. I don't know if they say hello to you, but hello. Pero está... Amén. ¿Sí? Okay. 2 Corintios 5, 17 al 20. 2 Corinthians chapter 5, 17 through 20. Y recuerda, saque su lapicero, su highlighter, su lápiz. Remember to take out your highlighters, your pencils, pens, Y apunte, es importante. and take down notes. It's very important. ¿Lo tienen? 2 Corintios 5, 17. Do all have it? 2 Corinthians 5, 17. Dice así, del 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, and the new life has begun. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. And all of this is a gift from God, who brought us back to himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people through him. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. For God was in Christ, reconciling the world to himself, no longer continuing people's sins against them, and he gave us this wonderful message of reconciliation. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. So we are Christ's ambassadors. God is making his appeal to us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Father, in the name of Jesus, we give you thanks. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Thank you for your word that is lively and is strong. Te pedimos, Señor, así que hoy que es depositada en nuestros corazones, And I ask the Lord today that it's been deposited into our hearts. Señor, que pueda dar fruto al 100 por uno. Lord, will become fruitful 100%. Habla a nuestras vidas. Lord, speaks to our lives. Haz lo que tu palabra tenga que hacer. And do whatever your word is sent to Señor, do. nuestros oídos están receptivos. Lord, our ears are receptive. Señor, nuestra mente está atenta. And our mind is attentive. Nuestro corazón es una tierra fértil. And our heart is the fertile soil. Reprendemos todas aquellas cosas que quieran interponerse a que tu palabra llegue clara. And we rebuke all those things that want your word to stop from coming clear into our hearts. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. Señor, que recibida la palabra, Lord, as we receive the word, nuestra vida pueda ser cambiada y transformada. our life becomes transformed and changed. En el nombre de Jesús lo creemos que es hecho. In the name of Jesus, we believe that it's done. Si lo crees, di amén. We believe it also, say amen. La semana pasada estábamos hablando del poder de la resurrección, So last week we spoke about the power of the resurrection. de cómo Cristo Jesús murió, pero también nos resucitó con él. How Christ was dead and also we were risen with him. Y cómo hoy en día vivimos en el poder de la resurrección. And
how today we live by the power of the resurrection. De cómo debemos dejar que el poder de la resurrección de Cristo en realidad nos lleve a ser más que vencedores. So how the power of the resurrection of Christ brings us to be more than victorious. Pusimos como último ejemplo qué tuvo que hacer Lázaro para ser resucitado. And we said as a last example what did Lazarus had to do to be resurrected. Y dijimos que Lázaro no tuvo que hacer nada. And we said that Lazarus didn't have to do anything. Que Lázaro solo tuvo que escuchar la voz del Señor y salir. All he had to do was listen to the word of God and come out. Y muchas veces tratamos de hacer muchas cosas para ganar el favor de Dios. And many times we try to do many things to win God's favor. Y no se trata de lo que yo haga, And this is not about what I can do, de lo que tú hagas, what you do, se trata de lo que Él ya hizo. but it's about what he did already. Él nos dio el paquete completo. So he gave us the full package. Cuando Él dio su vida por ti y por mí When he gave his life for you and I, y resucitó, he was risen. con Él venían todas las bendiciones que como hijos nos corresponden. With him we got all the blessings that as children we inherit. Pero muchas veces o muchas personas también But many times, many people, quieren ganarse el favor de Dios. they want to win the favor of Y God. lo que terminan haciendo es dañando el Evangelio, And what we end up doing is messing up the whole gospel. convirtiéndolo en un evangelio de obras, And we bring the gospel to be a gospel of works. convirtiéndolo en un evangelio de lo que yo hago, And they convert the gospel into something that I do, de cómo yo luzco, or how I look, y rebajamos el Evangelio. and we mess it up. Cristo Jesús nos resucitó, dice la palabra, con Él. So Jesus Christ resurrected us with him, the word of God Y says. Efesios, el capítulo número 1, hablamos la semana pasada que nos sentó a la diestra con Él. In Ephesians chapter 1, we spoke last week that he sat us at the right hand side with him. Todo lo tenemos en Él. So we have everything in him. Jesús, dice la palabra de Dios, que fue el primer ministro del Evangelio. The word of God says that Jesus was the first minister of Del the gospel, Evangelio de la reconciliación. of the gospel of the reconciliation. Fue el primer embajador de Dios aquí en la He tierra. was the first ambassador of God here on earth, De reconciliación. of reconciling. Este ministerio es el ministerio exterior de Cristo Jesús. So this ministry is the outside ministry of Jesus Y Christ. todos lo vimos, todos lo conocemos. And we'll see it and we'll know it. Cómo vino y murió para reconciliar en sí mismo al mundo para con Dios. How he came and he died to reconcile the whole world back to God. Y leíamos en los versículos que comenzamos And when we read the first verses when we started, que así como Cristo Jesús ejerció ese ministerio de la reconciliación, that as Jesus Christ exercised the ministry of reconciliation, nosotros hemos sido llamados a ese ministerio, we have been called to that same ministry, al ministerio de la reconciliación. to the ministry of reconciliation. Dígale al que está a su lado, reconciliar con Dios. So tell the person next to you, reconcile with God. El ministerio de la reconciliación The ministry of reconciliation no es un ministerio de apuntar, is not an assigned ministry. no es un ministerio que pone abajo, It's not a ministry that is put down. no es Inferior. un ministerio que pisotea, It's not a ministry that is going to step down no es un ministerio que apunta a los defectos del otro. and that points to other people's faults. Es un ministerio de reconciliar al hombre para con Dios. But it's a ministry to reconcile men with God. Ya en este mundo mucha gente apunta a la gente. In this world already we have people that are pointing out on people. Ya en este mundo a mí muchos me han dicho mis defectos. So in this world so many people have already pointed out all my faults. Muchos me han dicho como lo que no les gusta de mí. And many have told me all the things that they don't like about me. El mundo se encarga de eso. So the world is already in charge of that. Pero Cristo Jesús dice que vino a reconciliar al mundo para con Dios. So Christ Jesus says the word that came to reconcile the world with God. No sé si entiendes eso, pero dice que Él vino, murió y reconcilió al mundo, no tomándoles en cuenta su pecado. So I don't know if you understand that, but the word says that he came, he died, and reconciled the world back to God, not taking into account their sins. Es bien impresionante saber que Dios miraba el pecado, It's a present to see how God was seeing the sin. su
Su palabra dice que la paga del pecado es muerte. And His word says that the wages of sin is death. Sin embargo, por el amor no tomó en cuenta eso, But because of love, He didn't take that into account. sino que se lo echó todo él encima y lo pagó. But He put it all upon Himself and He paid for Y it. ahora le dijo al mundo, tú estás reconciliado para con Dios And then now He says to the world, now you are reconciled with God en mi persona. in my person. Todo lo que tú tienes que hacer es creer en mí, All you have to do is to believe in me, aceptarme receive me, y estar reconciliado con Dios. and therefore you are reconciled with God. Eso es todo lo que toma. And that's all it takes. Jesús, el primer personaje de la historia que reconcilió al mundo para con Dios. So Jesus Christ, the first person in history who reconciled the world with God. Ahora nos toca también, dice la palabra, hacer eso a nosotros. So now it's our turn to do that, the verse says. Dice que a nosotros se nos ha sido confiada la palabra de reconciliación. Because it says that it has been given to us the task of reconciliation. Ahora yo quiero que te pongas a pensar, tú que ya conoces a Dios, So I want you to think, now you already know God. si has usado la palabra de reconciliación, If you have used the word of reconciliation, o has usado la palabra de acusación, or you have used the word of accusation, o has usado la palabra de apuntar, or if you have used the word of pointing on others, Jesús, Dios te confió la palabra de reconciliación. Jesus Christ gave you the task of the word of reconciliation. ¿Cómo comienza la palabra de reconciliación? So how does the word, the task of reconciliation start? Comienza en el momento que tú aceptas a Jesucristo, It starts at the moment that you receive Jesus, le aceptas como tu Salvador. you accept Him as your Savior. Ahí tu interior es transformado y cambiado. There inside of you, you are Ahí transformed. recibes una nueva naturaleza espiritual. There you receive a new nature, a new spiritual nature. Tu ministerio interior And your inside ministry comienza ahí. begins there. Es tu identidad, It's your identity, es quien tú eres, it's who you are, y esto ocurre en un instante. and that just happens in an instant. No por muchos años, There's not a long period, no por many years, mucho tiempo. not for a long time. Cuando dice la palabra, de modo que sea como está en Cristo, When the Word of God says that this means if anyone is in está Christ, hablando de la persona espiritual, como lo hemos estado hablando. He's talking about the spiritual person as we've been speaking about. Transformado, nuevo, Transformed, new, nueva vida. new life. Ahora, lo exterior Now the outside, es otra cosa. it's another thing. Tu exterior es lo que tú, como tú actúas, Your outside person is the way you behave, lo que tú the haces, things that you do. y la transformación sucede en un proceso And the transformation is in a process que lleva toda una vida. that takes a whole life. ¿Cuántos tienen aquí más de 5 años de ser cristianos? How many here are Christians for more than 5 years? Bajen la mano. Más de 10 años. More than 10? Más de 15 años. More than 15? No, va a quedar solo, creo yo. Toda una vida. Whole life. ¿Cuántos todavía tienen cosas que Dios está trabajando en ustedes? How many of you still have things, areas that God is still working on? Todos, ¿verdad? All of us. Es el ministerio o lo exterior nuestro lleva una vida. Our outside being takes a whole life. La transformación toma una vida. The transformation takes a life. Por eso muchas personas dicen, pero tú tienes 15 años de ser cristiano That's why many people say, but you've been Christian for 15 years already. y todavía padeces de eso. And you're still going through the same thing. Todavía eres así. You're still behaving like that? Sí. Yeah. Mi exterior todavía está siendo cambiado y transformado. Yes, my exterior is still being transformed, changed. Hay algunos que somos más que otros, ¿verdad? Some of us are, more than Más others. cabeza dura, ¿verdad? It's a little more hard-headed than others. ¿Verdad que Dios tiene que tratar con nuestra vida una y otra vez con lo mismo? And God has to work in our lives with the same thing once and once again Para transformarnos y cambiarnos. to transform and change us. Otros son más sutiles, se dejan. And others are more subtle. They're easygoing. Dejan que Dios trabaje en su vida. And they let God work in their life. Y hay algunos que solo le falta la areolita esa del santo. And there are others that only need a little crown of the saints. Sí, no hay, no es cierto, hay unas personas cristianas, es verdad. Yo conozco unos cristianos Some more Christians, que cuando pasan, when they go by, hasta la musiquita del santo, that holy music is, makes that sound. no es cierto. Just kidding. La palabra dice que no hay quien haga lo bueno. But the Word of God says that there's no one that is good. Por sí mismo no hay quien haga lo bueno. On your own, there's no one good. Si no tenemos a Cristo en nuestra vida, If we don't have Christ in our no lives, podemos hacer lo bueno. we can't make things Si teniendo a Cristo en nuestra vida, good. If we have
having Christ in our lives. Nos cuesta hacer lo bueno. It's hard to do good. Sin Cristo es imposible. Without Christ, it's impossible. Entonces el ministerio So the ministry de ser embajadores to be ambassadors comienza en el momento que tú aceptas a Jesucristo. begins at the moment that you receive Jesus Christ. Pero vamos a Hebreos 5:1, But let's go to Hebrews 5:1. porque vamos a ver dos ministerios que nos toca hacer. Because we're going to see two ministries that we are to do. Que Cristo Jesús That Jesus Christ lo hace. does. 5:1 Hebrews 5:1. dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Every high priest is a man chosen to represent other people in their dealings with God. He presents their gifts to God and offers sacrifices for their sins. ¿Sabes que antes de Cristo o de Dios hacerse hombre, Do you know that before God became man, aunque la palabra dice que desde antes de la fundación del mundo Cristo Jesús había sido inmolado? even though the Word of God says that even before the creation of the world, Jesus Christ was already Muerto por el pecado. dead, already died. Pero en el tiempo de Dios, But in God's timing, en el tiempo de Dios, antes de que Dios, dice la palabra, el verbo se hiciera carne, in God's timing, the Word of God says before the Word became flesh, the Word became flesh. Dios no entendía al hombre en una área, God didn't understand men in one area, en el área de ser atacado por el pecado, in the area to be attacked by sin, porque es Dios. because He's God. Por eso cuando Él vino a hacerse hombre So that's why, therefore, when He came and He became man, y empezó a experimentar and He started to en experiment su carne in His flesh el ataque del pecado, the attack of sin, y en la cruz del Calvario todo el pecado del mundo fue imputado en Él. and in the cross of Calvary, all the sins of the whole world were put on Him. Ahora como hombre Él podía entender lo que el pecado hacía en nosotros. Now, as men, He was able to understand what sin was doing to us. Ahora cuando Él asciende al cielo, Now, when He ascends to heaven, Él entiende al hombre He understands man de lo que el pecado hace en el hombre, of what sin does in man. pero también entiende a But Dios He also understands God, lo que es ser santo. what it is to be holy. Ahora Él puede estar en medio, Now He could be in the middle. puede ser un mediador, Now He could be the mediator. puede ser un He sacerdote. could be a high Un priest. sacerdote es aquel que está en medio de Dios y el hombre. The high priest is the one who is between God and man. So, Jesús hombre es el sumo sacerdote, So Jesus man is the high priest que está, dice, a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. that is seated at the right hand of the Father interceding for us. Entonces, en la forma de hombre, Jesús es nuestro sumo sacerdote. So in the form of man, Jesus Christ is our high priest. Los capítulos del 3 al 8 de Hebreos The chapters 3 through 8 in Hebrew, hablan del sacerdocio de Jesucristo. it speaks about the high priest of Jesus Christ. Y comparan el sacerdocio de Jesucristo al de Moisés, And they compare the priesthood of Jesus Christ to the one of Moses, al de Aarón to the Aaron, y al de Melquisedec, and the Melchizedek. culminando con diciendo que Jesús es el gran sumo sacerdote Finishing by saying that Jesus Christ is the high priest para con nosotros. towards us. No hay cosa que Él no entienda There is nothing that He does not understand, que nosotros estemos pasando. that we go through. No hay cosa que Él no haya sentido que tú estés sintiendo y Él no lo entienda. There's nothing that you feel that He has already felt that He understands. Él te entiende. He understands you. Tu esposo quizás no te entiende, Your husband probably doesn't tu understand esposa quizás no te you. entiende, Your wife may not tu hermano understand quizás no te you. entiende, Your brother may not tu amiga. understand you. Or your friend. No importa quién, quizás no te entienda, It doesn't matter who doesn't understand pero hay you. uno que te entiende en todas las situaciones de tu vida. But there's one who understands you in all the situations Y of ese se your llama life. Jesús. And that is called Jesus. Amén. En el capítulo 8 de Hebreos, Chapter 8 of Hebrews, del versículo 1 al 3, verses 1, 2, 3. dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos,
Here's the main point. We have a high priest who sat down in the place of honor beside the throne of the majestic God in heaven. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. There he ministers in the heavenly tabernacle, the true place of worship that was built by the Lord and not by the human hands. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. And since every high priest is required to offer gifts and sacrifices, our high priest must make an offering too. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús, bueno, usted no se acuerda porque no estuvo ahí, pero en la palabra, I don't know if you remember in the word when Jesus Jesús resucita he's risen, y se acercan las mujeres and the woman gets close to him, y lo van a tocar. and they go touch him, No me toques, and he says to them, "Don't touch me, porque todavía no he subido a mi Padre. because I have not gone to the Father yet." Lo que estaba sucediendo What was happening there es que todavía él no había subido al santuario celestial. is that he was not at the holy place yet. ¿Quiénes se acuerdan del tabernáculo? Who ¿O han leído el remembers tabernáculo? the tabernacle? En el tabernáculo entraba el sumo sacerdote, In the tabernacle, the high priest will go, entraba con la sangre, and he will go in with the blood. entraba al lugar santísimo He will go into the holy of the holy places, y lo depositaba sobre la capa de la misericordia o la capa de la misericordia. and he will deposit on top of the mercy seat. Si era aceptado ese sacrificio, If the sacrifice was accepted, él vivía. he will survive. Si no, se moría. Otherwise, he will die. Ese trabajo era duro. And that was a really hard job. So, cuando el sacerdote entraba, So when the high priest will go in, presentaba la sangre. he will present the blood, Y si era aceptado, and if it was accepted, la Shekinah de Jehová, la nube de Jehová, bajaba sobre el asiento de la misericordia. the Shekinah of Jehovah will come down on top of the mercy seat. Cuando Cristo resucita, When Jesus is risen, no me he toques, says, "Don't touch me. todavía no he subido a mi Padre. I have not gone to the Father." Lo que él estaba haciendo era que todavía no se había ido a presentar como sacerdote, So what happened was he has not gone to the Father to present himself as a high priest. no había ido a presentar su propia sangre. He has not gone to present his own blood. Tuvo que entrar al tabernáculo celestial, So he had to go into the heavenly tabernacle, ir a la misma presencia de Dios, which was the same presence of God, presentar su sangre, present his own blood, y el Padre le dijo, aceptada. and the Father said, "Accepted." Porque luego se presenta a los discípulos, Because later on he goes and he presents himself to the disciples. come, He eats with them, y Tomás, and Thomas, es el que es como todos the nosotros, one that is just like us, le dice, ven, toca. he says, "Here, come on, touch Y me ahora right deja here." que lo toque. And now he lets him touch him. ¿Por qué? Porque ya se había presentado en el cielo, Why? Because he had already presented himself into en el heaven, tabernáculo in celestial, the heavenly tabernacle. y el Padre lo aceptaba su ofrenda, And now the Father had accepted his offering, pero también lo aceptaba como el sacerdote, el mediador de ese pacto. but also accepted him as the high priest, the mediator of that covenant. Ahora el hombre tiene un sacerdote. So now men had a high priest. Eso sucedió cuando él entró al cielo. So that happened when he entered into heaven. Ahora nosotros también, siendo imitadores de Cristo, So now us, being imitators of Christ, debemos ejercer el ministerio del sacerdote. we have to execute or work towards the task of the high priest. No estoy hablando que te vayas a poner unas faldas largas, I'm not talking about go and dress with long skirts que te vayas a un convento, and go into a covenant que te vayas a aprender a lo que usualmente conocemos como sacerdote. and go be what we traditionally know as what a priest No, is. estoy hablando del ministerio que Cristo Jesús nos enseñó, We're talking about the ministry that Jesus Christ taught us, que todavía no hace. that he still does. Dice que está a la diestra del Padre, It says that he's seated at the right hand side of the Father. intercediendo, He's interceding. está ejerciendo el ministerio de sacerdote por nosotros. So he's working as an intercessor, the minister of intercession for us. Nosotros So us tenemos que imitar eso. must imitate the same. Nuestro ministerio sacerdotal Our priesthood ministry, lo hacemos en lo secreto. we do it in the secret. Cuando tú ministras ante el Señor, When you minister to the Lord, no es aquí, it's not here. no es aquí yo predicando, It's not here me preaching. aunque aquí le cantamos a Dios, Even though here we sing to God, tu ministerio personal sacerdotal your personal ministry, your priesthood ministry,
Es en lo privado. It's in the private. Mateo 6 habla de la oración, Matthew 6 speaks about prayer, de tu comunión con Dios, your communion with de God, cómo tú te presentas a diario ante Él. of how you present yourself daily to Him. El sacerdote tenía que presentarse a diario en el tabernáculo, The priest had to present himself daily in the tabernacle a ministrar ante Dios. to minister unto God. Tú y yo nos debemos de presentar a diario, So you and I have to present ourselves daily to God, a ministrar ante Dios. to minister unto God. Ese es nuestro ministerio sacerdotal. And that's our priesthood ministry. Jesús pasó 30 años Jesus went 30 years. preparándose para ministrar 3 años. He went 30 years preparing himself to minister for 3 years. Y él tenía comunión todos los días con su Padre. And he had communion with the Father every day. Si tú tienes una comunión con Dios, So if you have a communion with God, si tú ejerces tu ministerio sacerdotal en lo privado, and you work in your personal priesthood in the private, se va a notar en lo público. it's going to be shown in public. El tiempo que tú pasas con Dios en lo privado, The time that you spend with God in private se nota en lo público. is going to be shown publicly. Si tú no pasas con Dios, en lo privado con Dios, If you don't spend time with God privately, orando, praying, leyendo la palabra, reading the Word, diciéndole, cantándole, yo no sé qué tú haces con Dios. singing and worshiping, I don't know what it is that you do with God. Pero si tú no lo haces, se nota en lo público. But if you don't do it also, it's going to be shown publicly. Entonces, es necesario que llevemos a cabo ese ministerio. So therefore, it's necessary that we continue the task in that ministry. Porque Él nos lo dio. Because He gave it to us. Primera de Pedro 2:9, 1 Peter 2:9, que deberíamos saber de memoria. that we should know by memory now. A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? But you are the chosen people. You are the royal priest, the holy nation, God's very own possession. For what? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. To show others the goodness of God from those that were in the darkness into light. Otra vez, según 1 Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. But you are the chosen people. You are the royal priest, the holy nation, God's own very possession. El ministerio interno es el ministerio sacerdotal. The inside ministry is the priesthood ministry. Que lo tenemos que usar todos los días y ministrar ante Dios. So we should use that daily and minister unto God. En ese ministerio tú puedes interceder. So in that ministry you could intercede. Puedes interceder por otros. Puedes interceder por otros. You could do for others. Bueno, intercede yo for me others. imagino que en tus oraciones tú oras por otras personas. And I imagine that in your prayer you pray for other people. El pastor Paul Jong Cho, de coreano, que tiene una iglesia exuberantemente grande, Pastor John Cho in Korea has a really mega church over there. él en un libro dice que, yo no sé si lo hace todavía, pero que oraba de 3 a 5 horas. In the book it's mentioned that he used to pray for 3 to 5 hours. Y yo decía, cuando yo leí ese libro, When I read that book, Dios mío, por algunos les cuesta orar de 3 a 5 minutos. and I was like, whoa, God, but to many it's hard to pray even for 5 minutes. De 3 a 5 horas. For 3 to 5 hours. Y pues empecé a leer lo que él oraba. So I started to pray Y what los he prayed. ejemplos que él, de cómo oraba. The examples of his prayers. Y él oraba por toda su familia, por todas las personas, por la congregación, todos los nombres que se acordaba. When he used to pray for all his family, for the congregation, and every name that he remembered. Por la autoridad de su pueblo, por la autoridad de la ciudad, por el presidente de la nación. For the president of the nation, for the authority of government in his town and his country. Por las naciones del mundo, por los que no tenían comida, por los que sí tenían para que dieran, por todo oraba. For all the nations, for the poor, for the people who didn't have food, for those that had, for those that needed to give. Es increíble lo que la oración hace. It's La incredible. comunión con Dios. It's incredible what prayer does, what communion with God does. Porque este hombre tiene, si no es la iglesia más grande del mundo, es una de las más grandes del mundo. Because this man has, if it's not the biggest church in the world, Está hablando it's a de big church. llegando a 1 millón de personas. Talking about millions of people.
predicador más grande de la última, no décadas, sino los últimos 100 años, los 1900. The famous preacher from the 1900s, Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, él oraba por todo. he used to pray for everything. Un su amigo llegó a visitar a Charles Moody His friend came to visit Charles Mooney, y lo llegó a visitar y fueron y caminaron dice, por un bosque. and he went to visit, and he said that they walked through the forest. Y Moody dice que él lo paraba, párate. And Moody says that he would say, okay, stop. Lo agarraba de la mano y decía, vamos a orar por ese árbol. And he would hold his hands and said, we're going to pray for this tree. Vamos a orar por aquel árbol. We're going to pray for the next tree. Porque Dios nos lo dio. Because God gave it to us. Dice que luego hicieron un chiste And then after that, they made a joke. y se rieron tanto. And they laughed so much. Al terminar dijo, espérate, vamos a orar porque Dios nos permitió reírnos. And then they stopped and said, wait, we're going to pray because God allowed us to laugh Él about it. oraba por todo. So he used to pray for everything. Pero sabes que cuando él fue el predicador de los 1900, finales de los 1800, He was that great preacher of the ending of the 1800s towards the 1900s, más grande. the greatest preacher. Pero su predicación no era lo más grande, But his preaching was not the greatest. era su oración. It was his prayer. Cuando él oraba en público, When he used to pray in public, la gente venía y se convertía. people will come and they will convert. Él no tenía que hacer un llamado, He didn't have to make a calling. él tenía que orar He just had to y pray la gente and venía. people would just come. ¿Qué clase de vida en lo privado había tenido ese hombre? What kind of life did he have privately? Nosotros nos preguntamos por qué no se sana la gente, And we ask, how come people don't get saved? por qué no se sanan, no se salvan. Or how come they don't get healed or they don't receive salvation? Yo creo que tenemos que ver a nuestra vida en lo privado primero. So I guess we have to look at our inside private life. Ese es el primer ministerio que Dios nos dio, Because that's the first ministry that God gave us. el de sacerdotes, The priesthood. ante su presencia To minister into His presence a diario. daily. Es el fundamento para luego llevar al externo o el ministerio exterior. It's the foundation to then have the external ministry. Sabes, un árbol no da frutos para su propio provecho. You know that a tree doesn't bear fruits for their own benefit. Tú no ves un árbol que dio frutos, You don't see a tree that bears the fruits. ¿verdad? En una analogía, extendiendo una rama, In an analogy, like extending his own branch, agarrando su propio fruto taking his own fruit y comiéndolo. and eating it. No, No. es el beneficio para otros. It's as a benefit for others. El árbol da fruto en beneficio para otros, The tree produces fruits to benefit others, para aquellos que pasan, for those that go by, para fortalecerlos, para refrescarlos, para alimentarlos. to strengthen them, to feed them. El árbol tampoco produce de un día para otro. And the tree doesn't produce the fruits, doesn't bear the fruits from one day to the other. No hay tal cosa como frutos mágicos, There's not anything such as magic que hoy los fruits. sembraste y mañana producen frutos. Today you sow it and the next day you harvest. No, lleva tiempo. It takes time. Eso quiere decir que para nosotros tener un ministerio exterior, So what that means is in order for us to have that exterior ministry, y el ministerio exterior es la palabra de reconciliación, and that exterior ministry is the word of reconciliation. nos convierte en embajadores de la palabra, That make us the ambassadors en of God, embajadores de Dios. ambassadors of God. Puede ser, o creo que tiene que ser, que pasa un tiempo I think that the time has to go by para yo ser un embajador efectivo. in order to be that effective ambassador. Yo no sé si tú te has dado cuenta de cristianos y también de otras religiones que tratan de empujarte el evangelio, I don't know if you have noticed that Christians that are from other denominations that they try to push que the gospel. tratan de agarrar de aquí, de agarrar de allá. No, pero es que si tú supieras, déjame decirte, espérate, tienes que entender. And they try to grab from here and there and they tell you, well, you have to understand this and that. Pero el que tiene un ministerio sacerdotal interior, But when you have an inside priesthood ministry, su vida es una vida de embajador. the life is a life of ambassador. No tienen que empujar el evangelio. They don't have to push down the throat of the gospel. Ellos vienen solitos. They just come by themselves. Las vidas necesitan de Cristo. All lives need Christ. Y Dios las pone. And God just brings them. Dios las pasa delante de ti. God puts them right in front of you.
y viene y dice, yo tengo una necesidad grande. And they come to you and say, I have a really huge need. Pues dime tu necesidad y te voy a decir la respuesta. So tell me your need and then I'm going to give you the answer. Fácil. It's easy Cuando tienes una vida, un ministerio interior, when you have an inside ministry. tú empiezas entonces a ejecutar el ministerio exterior. Then you start to execute the outside ministry. Porque todo en Cristo es de adentro hacia afuera. Because everything in Christ is from inside out. No puede ser de afuera hacia adentro. It can't be from outside in. Yo te puedo obligar a que te pongas un I traje. can't obligate you to have a suit. Yo te puedo obligar a que hagas muchas cosas en lo exterior. And I can obligate you to do a lot of things outside. Pero no puedo cambiar tu corazón. But I can't change your heart. El único que puede cambiar tu corazón es Cristo Jesús. The only one who can change your heart is the Lord Jesus Christ. Entonces el cambio que el Señor hace es del interior So the change that God produces is from the inside hacia afuera. to the outside. De adentro hacia afuera. From inside out. Cada vez que mires a alguien, Every time you see someone, cómo se viste, how they dress, cómo actúa, how they behave, cómo habla, how they speak, tú di, el Señor nos está cambiando de adentro hacia afuera. you just gotta say the Lord is changing him from inside out. Porque a muchos no les gusta cómo la persona luce de afuera Because to many they don't like the way the people look outside. y se enfocan en lo de afuera. And they just focus on the outside part. Y el corazón está igualito, And the heart is still the sin same, cambio. without change. Cristo Jesús es el único que cambia el corazón. Jesus Christ gives a new En change. Mateo, no lo vamos a leer, pero en Mateo 9, del 1 al 8, We're not going to read, but in Matthew 9, from 1 through 8, hay una historia de un joven paralítico there's a story of the paralytic men que lo llevan a Jesús.